Minaw, dili tanan nga dali mao hustong dalan. Ang sayon nga kwarta usahay mao hinungdan sa dakong kapildihan. Ayaw pailad, ayaw padala sa sugal. Yeah, check. Sinugdanan, lingaw-lingaw puno, usa ka pusta dayon sige o puno, basin makadaog, basin makadato, pero matapusta murag bukol sa bato, kwarta hinaguan, hinay-hinay kaabu, utang gatubo, problema buto-buto, kalipay daog, temporaryo ra, kapilihan matagadlaw, binulto na. Ayaw to sa saad sa iyon ang tanan, ang daling kwarta bitig sa kada utang, kung sugal nagbuot sa hunahuna, panahon na muhunong ug mangayog tabang. Ayaw, ayaw, ayaw padala sa sugal nga nagsaad ug dali nga kwarta. Ayaw, ayaw, ayaw padayon kaya imong kaugmaon basin mawala karon. Panguna, ayaw kahadlok mas dililon kinabuhi kaysa badlok matigok. Ayaw pailad patang nga nagbagal, tinuod kadaogan mawang paghunong sa sugal. Naitaw na pugos siya miangkon, kwarta na hurot sa pustawa kakaon, uban mangutang para mo paldo, karon gusto purol na balado, gusto mo bawi nadugang sa utang, karon suwang hiwi, una-una galutang gikan sa kalipay na karuol, gikan sa paglaon karon naghagulhol. Usa pa kapustaw niya balik-balik, makabawi ko gato kwarta mabalik, ang screen gadanag hunahunang ngit-ngit, kwarta nagkahanaw mangulam na ipit, dili ka makina-kinahanglan mo pusta, likaying kaugalingon masubasta, kung habuang sa bisyo nga lisod buhian, pangayog tambag ako ikaw giyaan. Ayaw, ayaw, ayaw padala sa sugal nga nagsaad ug dali nga kwarta. Ayaw, ayaw, ayaw padayon kaya imong kaugmaon basin mawala karon. Panguna, ayaw kahadlok mas dililon kinabuhi kaysa padlok matigok. Ayaw pailad patang nga nagbagal, tinuod kadaogan mawang paghunong sa sugal. Kung nasugda na pwede manunungon, kung napildi ka pwede pa mo bangon, dili sugdanan kantidad sa kwarta, kinabuhi importante pagmata. Ayaw kulata mahurot ang tanan, pagsayang mawala ikaw pasagdan, kapatyasan leksyon alangan, pangayo ug tabang aron katabangan. Dili tanang mo kinang bulawan, dili tanang saad may katumanan, kung kalinaw ibaylo sa jackpot, pagmahay mauwat magpabiling kampat, samtang sayo pa ikaw dapat kontrol. Ayaw huwata ikaw maulol, tinuod nga kadaugan, punong sa sugal ikaw baligan.